TMC Bodolia Karoi Trinamool Congress ni ST Cellni President Malin Sadhan Jamatia ni Twidulmung by 65 family ni 315 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Fashala haste BJP tangnogo kaisa kokthum pandani bishingti borongno lamjak shogoina harka haste BJP ni Vice President Tapos Bhattacharya tangfang Omit Rakhit BJP Janojati Morcha ni President Vikas Deborma Akoshong 2023 Bidhan Sabha Chong Marino Kitingoi Haino Hai Kaisa Kotor Bodal Slaimani Patimu Fashala TMC Bodol Yakari Trinamool Congress ni ST Cellni President Malin Sadhan Jamatia Te Khorang Chisha TMC O Zamarong ni Twidulmung by 65 family ni 315 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Fashala haste BJP tangnogo kaisa kokthum pandani bishingti borongno lamjak shogoina harka haste BJP ni Vice President Tapos Bhattacharya tangfang Omit Rakhit BJP Janojati Morcha ni President Vikas Deborma Akoshong Bodol Slaimani Dauma Zakha BJP Janojati Morcha ni Vice President Kobita Jamatia TMC Bidu Debormano Khoboi Kubun O Zamarok Buskang ni Shalo Borong ni Twidulmung by Ongya Hunfano 2 over 3000 voter BJP ni Bana Romnai Hunai Shakha BJP ni Bana Romnai Trinamool Congress ni ST Cellni President Malin Sadhan Jamatia Agitam party claimant ni tini orang BJP join Nodo Hambai tini Chini orang media Pfizer gono joto channel no ang tini Tipor Jorani Hambai Maro Pila angkene ang Trinamool Congress ningwe kaise ST Cellni President ani bum angkene Malin Sadhan Jamatia tini ang Trinamool Congress wo tini ST Cellni ningwe samung khayene hunai ang tini kaisa post mamani tomani hapane tini Trinamool Congress wo je nukha je chini chung samung tangni bangwi chung thang je party wo u party wo কোনো সামংসি বরক তাংরমাই হাকে কি ও পার্টি বসকাং আগক থাংমানাই দেবা একে ও বন নুবইনো তিনি जों সারা ত্রিপুরানি যে আনি এসটি রক্ত আং সাवै জায়গা জায়গা ব্লক ব্লক আং জয়নিং খাইরবাयै যে বাসক মানি যে তংনাই বনতাবক আং চিনি টিম থাङै তিনি বরকনো জায়গা জায়গাও ব্লক ব্রনো জয়নিং খাইরবাयनाय Mungkin orang ni besok botol tini orang tunggu join lagi. Tini orang sini ang IPF ti orang joto to heavy ti 315 Bhutan ang tini orang brono joining lagi. Tini ani sini Vice President orang joto tunggu, jeng joto bayi ni salai yo mau lagi mana. Bus kanggo te besok join lagi. Bus kanggo kom se kom 2-3 हजार rok already ready ngai. Tapi hamle IPF ti bu tabok ready tunggu. তাই চিনি যে ST Cellni যে চিনি তৃণমূল যে জয়নিং ইয়াখো বরনো তাক জয়নিং খানাই রবানি জায়গা জায়গা bo constituency ni bisingo no bising hai চিনি বাকমাও চিনি তাক তো মাইরাবলি বা কিসা চিনি বরক বাক্সা ফায়ারক মাখা একে বরক নো সেং জায়গা জায়গাও থাংবই তাক বাকমা কনস্টিটিউশন রও থাংবই খ্লাইরইনাই তাই আম্বাসারও খ্লাইরইনাই তাই সুরমারও খ্লাইরইনাই jaga jaga tabok ang by contact tongbayu nirok apato to khlaina lagra si leader boni pore nirok phayu chemno joining khlair pai basti oma ke borok tabok sa hoi tongbayu hamai Tripura hastewa Trinamool Congress ni ST Cellni busuk jorote am sayo Trinamool Congress tong ni je Trinamool Congress ni buila jokhonti Tripura wo sok phai pro first je tabok Tripura uponi tongpro পুরসভা ইলেকশন দংপ্র অনেকনি তৃণমূল চাঙ্গাং থাঙ্গা দো চাঙ্গাং মানি পরে যেতো পার্টি তো কন্টিনিউ চলে মানে নাং হাপানা যখন ত্রিপুরা রাজ্য পুরসভা মানি পরে 5 মাস যে তৃণমূল গ্যাপ রয় রমানি ফাঙ্গৈ তৃণমূল নো তাই চিনি বরক উনথং বরক কিসা বিসা চাই হাই উনথং তামানে পার্টি 5 মাস গ্যাপ নাগ্রাবো রেস্ট নাগ্রাবো কে ও পার্টি বাহিকে চলে নাইবা Omro nugui na tini jotto na firagui phaidai phika yak lab laikha borok yak jangka tambagin kai ang bisibri bisiba onek sekam to IPF to tongmani no assistant general secretary hisabe pakai bisibri se bisiba se poita untute nai nyemini samhung rok belaikai tamjani gedal thaya abon bagai bijibo phaye chini dofani samhung joti khaimano abono bog bisinti khlai jehetu state tai central same go tongba government tongba bog bisinti chengbu joti khaimana abono nasigino tini jeng ang ortat chi ani je colleague rok IPF tini jeng borobai yak thangsang thake nung to age regional party khlai ti prasa do parang ni bagi samung tangani bagi regional party khlai ka Tripura khlai ka regional party te bo to ti tabuk ti pramo tha sangang phai tongo kamiam sai rogo
Mungkin nung Tripura mau tahu tangnya, wih tam ni bagi BJP pai. না Tamo ni abek datong na tamo ni bagi yang আবেগ hai. সাবেক কোনো করে অর্থাৎ ত্রিপুরা মথা তো যে নাইমেনি তো গ্রেট ত্রিপুরা বড় নাই তো তাবো রিনাই রক তো যে গভর্নমেন্টে তংনাই বরং রিব বেকাই গভর্নমেন্টে তংগুই जों गभर्नमेन्टनि बिसिंनि सांगांगले ता हमसे दङ जेतु बरक तो गभर्नमेन्टआव गरि सानै गय दङ बेखाय जों ता गभर्नमेन्टनि बिसिंनि थाखाय स्टेट बा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा गभर्नमेन्टखौ जों आ बिसिंनि थाखाय डायलग खालाय जुदि मखांखाय बंसा स्टेप जों सां दंनाय बिले गामनो वान सुकुनो तिनिओ अरब फाइसक बायदि Nung Tripura sani mantai heke ba greater Tripura land BJP tong sani manai deba. Bahake wan so. ना ता माय तंगना रह नि बा माय आप कुंको करि बिले अब तो कुंकोनि व्यापार सिबिले पॉलिटिक्स नि कतुला जे तमने प्लेस दङ आ प्लेसो जों तां माय दङ बा ग्रेट नि बा अरब जों तिसाय नै ता आ जे वान सुमनि आबनो जों अर बुसुर ति युज खाय माने आबनो जों नाय नै ता वन बगै तो अर तिनि मानजा खाय बा बर बाय थांजाम Fiabati Pramothani Adongrogno Batayoi, Bidan Shobao Jongmarini Pirmungo Hachuk Amsayo Bushuk Jora Nobar Kotor Shibriwe Mano, BJP Jonojati Murchani Ozamarok, Obo Jora no Kokshanai. ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ নবাগতদের স্বাগতম নবাগতদের স্বাগতম গতাল রংনো লামসাগো তৃণমূল কংগ্রেস আইপিএফ তিয়াকার ফাইনাল রংনো সুংযতন লামসাগো ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় Raja Khor Aguli Nishimi Krishanoni Kokthum Chini Khorang.